नमस्कार बंधुरा प्रयागराज महाकुंभे जे दृश्य देखाচ্ছে এখনো পর্যন্ত স্নান বাকি আছে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পার হয়েছে, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠম স্নান এখনো বাকি আছে। চতুর্থ স্নান 29 মাঘ 12 ফেব্রুয়ারি। পঞ্চম মহাকুম্ভ স্নান 30 মাঘ 13 ফেব্রুয়ারি। ষষ্ঠম মহাস্নান শিবরাত্রি উপলক্ষে 26 জানুয়ারি 13 ফাল্গুন পর্যন্ত মহাকুম্ভ স্নান চলতে থাকবে। কিন্তু মনি অমাবস্যার দিন যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে হিন্দুর উপর হামলা করেছে, সে বেশি দিন টিকতে পারবে না। প্রত্যেকটা জায়গায় সিসি টিভি লাগা আছে, এআই ক্যামেরা লাগা আছে, এসটিএফ এটিএফ লাগা আছে, এলআইইউ লাগা আছে। সেইগুলাকে সমস্ত ক্যামেরা সেগুলাকে খতিয়ে দেখছে কারা এই ঘটনায় জড়িত আছে। আর যারা আছে সনাতনী উপর হামলা করেছে, সে কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারবে না। সে কি দেশ বিরোধী, সে কি অট্টরপন্থী, সে কি হিন্দু বিরোধী, সে বেশি দিন যোগীর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। যদি পাতালে থাকে তো পাতাল থেকে যোগীর পুলিশ বের করে নিয়ে আসবে। সনাতনী বিরোধ করেছিল, মোগল আক্রান্ত, সে বেশি দিন টিকতে পারে না। আর কুম্ভ মেলা নিয়ে রাজনীতি করছে যারা এই সমাজ বিরোধী পার্টি, যারা এই কুম্ভ মেলার দৃশ্য দেখে যাদের পেটে হজম হচ্ছে না, তারা এই কাজ করেছে। সনাতন বিরোধী যে করে সে বেশি দিন টিকতে পারে না। আর যেই করেছে কুম্ভ মেলাতে আতঙ্ক, যার ফলে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, সে যোগী পুলিশের হাত থেকে বেশি দিন টিকতে পারবে না। যেই হোক, সে কি দেশ বিরোধী, সে কি সনাতন বিরোধী, সে কি অট্টরপন্থী, যেই হোক, সে বেশি দিন টিকতে পারবে না। পাতাল থেকে যোগীর পুলিশ নিয়ে আসবে। স্বয়ং সাংসদ রবিশঙ্কর এ কথা বলেছে, দেখুন। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। षड्यंत्र की बातें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वही मुझे भी लग रहा है। मुख्यमंत्री के व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कुछ उपद्रवियों की भी शंका तो है। कुछ हुड़दंगी घुसे थे, उपद्रवी घुसे, जिन्होंने अकारण कुछ वैसा घटना करने का प्रयास किया जो अशोभनीय। घटना जहाँ घटी हम लोग वहाँ पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश। उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी, फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। षड्यंत्र সনাতন বিরোধী অখিলেশ যাদব যা যেদিন থেকে কুম্ভ মেলার দৃশ্য দেখে অখিলেশ যাদবের খাবার হজম হচ্ছে না, তিনি কি বলেছেন শুনুন। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। জয়া বচ্চন সে কি বলেছে? সে বলেছে মরা মানুষকে জলে নাকি ফেলে দেওয়া হয়েছে, জল দূষিত হয়ে গেছে, তিনিও সে কথা বলেছেন, শুনুন। लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। बयान शर्मनाक